Boston Red Sox Banama Baltimore Orioles, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Reda Soxa Banama Oriolsa Bostana Kelly Katara Crawforda Suru Karenj. Crawforda ne Sisana même 30 Mycom même 4.23 Kiarae aura 1.15 Ki WKP Posta Kiai. Ya Dainati 25,2% KO Otakiai aura 7,1% Kikalan Den Valley Voxaim. 34,9% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.24 Maransaim. Beltimora Kelly Kaila Jibasana Suru Karenj. Jibasana Kepaza 32 Start Saim Jina même 4.86 Kiyarae aura 1.31 Ki WKPI. Ya Vaitarana 19,5% KO Otakiai aura 6,9% Kikalan Den Valley Voxaim. 49,2% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.1 en Maransaim. Crawforda Kepichaltina Start Samem 16 Inangsa même Shaha Anda Rana Diaim. Jibasana ne Isa Sisana Kisurwata même Reda Soxa Kekilafa Panka Inangsa même Kara Anda Rana Diaim. Pichal Satamai comme même Beltimora 3.6 Rana Pratimaika Kiora. 232 Ki Aitinga Kara Raai. Oriol Saka Ukusha Kelan Kelly Koibari Kustina Imogi. Jaisa Kiaman Sukravaraka Odeka. Bostana plus 124 Parakelem. Chicago Cubs Banama Milwaukee Brewers, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Capsa Banama Brayarsa Jordana Vixa Suru Karenj. Vixa ne Isa Sisana Memcha Startsa Mem 3.00 Kiyarae aura 1.12 Ki WKP Darja Kiai. Yaharuki Bayamati 17% KO Otakiai aura 7,4% Kikalan Den Valley Voxaim. 47,5% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 0. 82 Omaransaim. Milavoki Kelly Jansana Jonka Suru Karenj. Jonka ne Eka Starta même Arizona même Apraila Kisurwata même Kara Anda Ransa aura Doki Jandabasik et Sata Kele. Unan Tripala même 140 Inangsa Kele. Jina même 4.8 Kiyarae aura 1.35 Ki WKPI. Aura 94 Baitar Sakao Otakia. 44 Voxaki. 29 et un tiers Inangsa même 5.22 Ki Kariyara Yarae aura 1.50 Ki Kariyara WKPI. Chicago ne Karamaika Aradi, Sabi Vibaga Vijetaom Kesata. Vixa, Pichaldo Startsa même 10 et un tiers Inangsa même Panka Andaransa aura Panka Voxaki Jayatadi. Milavoki Kebulapena ne Pichal Dazamai comme même 1.54 Ki Yarae Darja Kiai. Jabaki Kapsa Ki Yarae 4.65 Ai. Milavoki Ka au moins 115 Parakelem. Cincinnati Reds Banama Saint Louis Cardinals, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Redsa Banama Cardinalsa Cincinnati Kelly Konara Philipsa Suru Karenj. Philipsa ne à peine Kara Startsa même 5.66 Kiyarae aura 1.35 Ki WKP Darja Kiai. Yaharuki Dainati 28% KO Otakiai aura 10,8% Kikalan Den Valley Voxaim. 33,9% Paragronda Bolsa et Aim aura 9 Inangsa men 2.8 Omaransaim. Santa Luisa Kelly Dru Roma Suru Karenj. Roma Kepaza 7 Startsaim Jina même 7.98 Kiyarae aura 2.05 Ki WKPI. Ya Bayamati 16,9% KO Otakiai aura 10,8% Kikalan Den Valley Voxaim. 41,1% Paragronda Bolsa et Aim aura 9 Inangsa même 1.84 Omaransaim. Philipsa ne à peine Pichaltina Startsa même Tina Yau 16 Kama Anda Rana Diai. Roma ne à peine Pichaldo Startsa même 6 et 2 tiers Inangsa même Bara Rana Diai. Cincinnati Isa Sala Eka Ran Valitima Keseman 44 à 28 Ai aura plus 18.5 Yonita Ritarna Kesata Ai. Aura Tima Kesaraka para Tima Kesaraka para. 380 se. 460 Gitan qui Pratizata Kesata 13 à 6 Ai. Pichal Satamai comme même Santa Luisa. 197 Ki Aitinga Karara Ai aura Pratimaika Dugo. Anapanara. Cincinnati. 120 par Pepem. Cleveland Guardians Banama Detroit Tigers, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Guardiansa Banama Tigersa Clevelanda Kelly Tristana Maikenji Starta Karenj. Maikenji Kitina Startsa même 6.17 Kiyarae Ai aura 1.63 Ki WKPI. Isadain Atine 27,8% KO Otakia Ai aura 18,5% Kikalan Den Valley Voxaim. 41,4% Paragronda Bolsa Guzaraim aura Omaranaxati Simitaai.
2-3 Kelly Tailara Oltana Startaka Range. Oltana ne 57 Mycom même 2.9 Kiara et Kesata 0. 85 KWKP Darja Kiai. Isa Dusser Salak et Bayamatine 23,7% KO Otakiai aura 5,4% Kikalan Den Valley Voxaim. 44,7% para Gronda Bolsa et Aim Orano Ovarano Inangsa para Omaransa Aim. 3.53 Ki FIP Unique Nambarsa ke Adara para Yara MMVR Dedi Kisukana DTI. Maikenji ne à peine va passi même 1 et 2 tiers Inangsa Mentina Andarana Oracha Voxa Ki Jayatadi. Taigarsan et Isa Syria qui surwata même Sata même se chagit. Pichal Sata Maikom même Taigarsa ke Pikarsan Tinarana Ora. 205 Ki Aitinga Ki Jayatadi. 2-3 Yatak et Paxa même Kelem. Houston Astro Banama Arizona Diamondbacks, MLB Betting Peak Prédiction, 36 Tambara 2023. Estroza Banama Diamanda Baixa Houston Kelly Gestina Varalandara Suru Karenj. Varalandara ne 2023 même 26 Startsa même 3.32 Kiara et aura 1.14 Ki WKP Prakata Kiai. Ya Vaitarana 21,4% KO Otakiai aura 6,5% Kikalan Den Valley Voxaim. 35,4% para Gronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.03 Omaransaim. Merila Kelly Arizona Kelly Suru Karenj. Kelly Kepaza 29 Startsaim Gina même 3.38 Kiarae aura 1.20 Ki WKPI. Ya Dainati 26,1% KO Otakiai aura 9,6% Kikalan Den Valley Voxaim. 45,5% para Gronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.05 Omaransaim. Varalandara ne Pichal Panka Startsa même 34 Inangsa même 17 Rana Diaim. Kelly Kagara para Eka 2.91 Kiarae aura 1.02 Ki WKPI. Pichal Satamaikom même Arizona. 236 para Itakararaai. Pichal Dazamaikom même Houstana Balapena Kiarae 2.27 aura Diamanda Baixa Ki 1.39 I. Houstana aura Arizona Ketaata 9 Ketaata Kelem. लॉस एंजलिस डॉजर्स बनाम सैन फ्रांसिस्को जायंट्स, एमएलबी बेटिंग पिक प्रेडिक्शन, 30 सितंबर 2023। डॉजर्स बनाम जायंट्स, लॉस एंजल्स के लिए क्लेटन कर्शो शुरू करेंगे। कर्शो ने इस सीजन 23 स्टार्ट्स में 2.42 की ERA और 1.05 की WHIP प्रकट की है। ये बायां हाथी का स्ट्राइक आउट मार्क 26.3% है और 7.6% की चलने देने वाली वॉक्स हैं। 47.5% पर ग्राउंड बॉलर्स हैं और 9 इनिंग्स में 1.28 होम रन्स हैं। इसके आंकड़ों के आधार पर एक FIP 3.98 की उच्च ERA की सुझाव देता है। सैन फ्रांसिस्को के लिए ट्रिस्टन बेक शुरू करेंगे। बेक ने 32 मैचों में 4.05 की ERA और 1.21 की WHIP के साथ प्रकट किया है। ये दाहिने हाथी 19.5% को आउट किया है और 6% की चलने देने वाली वॉक्स हैं। 41.6% पर ग्राउंड बॉलर्स आए हैं और 9 इनिंग्स में 1.13 होम रन्स हैं। कर्शो ने पिछले 5 स्टार्ट्स में 1 या उससे कम अन रन दिए हैं। बेक ने अपने पिछले 2 स्टार्ट्स में 7 इनिंग्स में 9 अन रन दिए हैं। लॉस एंजल्स पिछले 7 मैचों में 2.93 पर हिट कर रहे हैं और प्रति मैच 5.9 रन बना रहे हैं। इस अवधि में जायंट्स ने 1.159 पर हिट किया है और प्रति मैच 1.9 रन बनाए हैं। लॉस एंजल्स एक लोजिंग टीम के खिलाफ रन लाइन पर 42-29 के रूप में है, जिसके साथ जोड़ 1-2 यूनिट रिटर्न है। कर्शो 16-5 के रूप में एक टीम के खिलाफ रन लाइन पर बलेंस पर 315 या इससे बुरा OBP वाली टीम के खिलाफ खेलने के बाद रन लाइन पर लॉस एंजल्स को -1.5 रनस पर खेलें, -102 पर। Miami Marlins Banama Pittsburgh Pirates MLB Betting Peak Prédiction, 36 Tambara 2023. Marlinsa Banama Peresa Miami Kelly Bryana Wanga Primary Picara Banenge. Wanga ne 32 Mycom même 5.17 Kiara et aura 1.31 Ki WKP Kesata DKDI. Isa Dainati ne 17,6% KO Otakiai aura 7,8% Kikalan Den Valley Voxaim. 45,2% para Gronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.68 Omaransaim. Pitsabarga Kelly Kevina Prestara Starta Karenj. Prestara Keno à Paragnon même 7.86 Kiarae aura 1.66 Ki WKPI. Ruki Bayamati ne 15,9% KO Otakiai aura 12,6% Kikalan Den Valley Voxaim. 50,7% para Gronda Bolsa et Aim aura 9 Inangsa même 2.22 Omaransaim.
Marlinsa ne Peresa ke Bulapena Kao Kara Ranonkelli Araya Ora Eka 3-0 Kideri Kao Parakia. Pichal Dazamaikom Mem Pizza Barga ke Bulapena Kiara et 6.35 Ai. Prestara Ora Peresa ke Bulapena Kao Saporta Karana Miskila Ai. Miami Kao -155 Parakelem. Minnesota Twins Banama Colorado Rockies, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Tevinsa Banama Rockies à Minnesota Kelly Delasa Kukala Suru Karenj. Kukala 9 Maikom Mem 5.40 Kiarae aura 1.54 Ki WKP Prakata Kiai. Yaabaya Mati 13,5% Kao Otakiai aura 9,7% Kikalan Den Valley Voxaim. 53% Paragronda Bolsaim aura Simita Omarana Daimejaai. Carla Copamaina Colorado Kelly Suru Karenj. Copamaina Kepaza 10 à Paradaim Jinamem 7.04 Kiyarae aura 1.60 Ki WKPI. Yaadain Ati 10,4% Kao Otakiai aura 10,4% Kikalan Den Valley Voxaim. 40,8% Paragronda Bolsa et Aim aura 9 Inangsa Mem 1.7 Omar Onsaim. Rokizaki Balapena Pichal Dazamaikom Mem 6.00 Kiyarae. Domon Startarsa Beadauka Samparka Parapika Kararaeim. Joe Isa Stediama Mem et Kabarissim. New York Yankees Banama Kansas City Royals, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Yankisa Banama Kansas City Royals à New York à Kelly Clarka Smita Suru Karenj. Smita 2023 Mem 32 Maikom Mem 4.65 Kiyarae aura 1.34 Ki WKP Kesata Dikaidi. Yaadain Ati 21,6% Kao Otakiai aura 6,8% Kikalan Den Valley Voxaim. 44,9% Paragronda Bolsa et Aim aura 9 Inangsa Mem 1.34 Omaronsaim. Kansas City Kelly Aleka Marsa Suru Karenj. Marsa Kepaza 16 à Paranaim Jinamem 5.66 Kiyarae aura 1.53 Ki WKPI. Yaruki Dain Atiki Dara Pratizata 24,6% Kesata 11,2% Kikalan Den Valley Voxaim. 34,5% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa Mem 2.06 Omaronsaim. Smita Kepaza Pichal Startsa Mem 14 et 1 tiers Inangsa Mem Dazaranadiaim. Marsa Kepaza Pichal Do Startsa Mem 9 et 2 tiers Inangsa Mem Ataranadiaim. Pichal Dazamaikom Mem Royalza Kebulapena Kiyara et 5.89 Ai aura Yankisa Kiyara et 4.83 Ai. Uneig Pichal Sola Amulakatom Mem 12 Mem 16 Keovara Italia Ai. New York aura Kansas City Kebika 9.5 Keovara Kelem. Oakland Athletics बनाम Los Angeles Angels, MLB Betting Pick Prediction, 30 सितंबर 2023. एथलेटिक्स बनाम एंजल्स, ओकलैंड के लिए जो बॉयल शुरू करेंगे। बॉयल के पास 2 स्टार्ट्स हैं, जिनमें 9 इनिंग्स में कोई रन नहीं दिया गया था और 9 स्ट्राइकआउट्स थे। इस दाहिने हाथी को नोट डेम से 5वीं राउंड की पिक मिली थी। उसने अपने पिछले 2 स्टार्ट्स में अच्छे नंबर्स प्रकट किए थे। डेविस डैनियल लॉस एंजल्स के लिए शुरू करेंगे। डैनियल के 2 अपीयरेंसेस हैं, जिनमें 7 स्ट्राइकआउट्स के साथ 3 अनरनर्स दिए गए थे, 7/1/3 इनिंग्स में। यह 9वां राउंड की पिक अबन में कॉलेज गए थे और उन्होंने अपने पिछले 2 स्टार्ट्स में अच्छे नंबर्स प्रकट किए थे। बॉयल ने अपने 2 स्टार्ट्स में 9 अनरनर्स दिए थे और 9 इनिंग्स में कोई अनरनर्स नहीं दिए थे। पिछले 7 मैचों में एथलेटिक्स 0.214 पर हिट कर रहे हैं और एंजल्स प्रति मैच 3.6 रन बना रहे हैं। ओकलैंड और लॉस एंजल्स के तहत 8.5 के तहत खेलें। Philadelphia Phillies Banama New York Mets Game 1, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Philipsa Banama Metsa Game 1 Christopher Sanceza Philadelphia Kelly Suru Karenj. Sanceza 18 Startsa Mem 3.48 Kiyarae aura 1.06 Ki WKP Darja Kiai. Yaabaya Mati 24,2% Kao Otakiai aura 4,1% Kikalan Den Valley Voxaim. 57,1% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa Mem 1.46 Omaronsaim. New York Kelly Jos Kevintana Suru Karenj. Kevintana Kepaza 12 Startsaim Jinamem 3.39 Kiyarae aura 1.28 Ki WKPI. Isa Vetarana Bayamatine 18,5% Kao Otakiai aura 8,1% Kikalan Den Valley Voxaim. 40,4% Paragronda Bolsa et Aim aura Omaranak Satisimitaai. Kevintana ne Pichalaft Philipsa Kekilafa Kelet Samayasha Inangsa Memsha Rana aura do Omarsaki Jayatadi. Sanceza Kegara para 2.6 Kiyara et aura 0. 92 Ki WKPI.
New York à $100 ya Dika Kiandaradoga Kerupa même 19 à 45 ai. Jizaka 21.1 Unitaka Aniai. Metsa 16 à 34 à Injaba ve Bayamation. Philadelphia Phillies Banama New York Mets Game 2, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Philipsa Banama Metsa Jema 2 Taïwana Vokara Philadelphia Kelly Surukarenj. Vokara ne Salak et 30 Startsa même 4.35 Kiyara et aura 1.32 ki WKP Darja Kiai. Ya Dainati 19,2% KO Otakiai aura 9,5% Kikalan Den Valley Voxaim. 44,8% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.03 Umaronsaim. New Yorka Kelly Tailara Mejila Surukarenj. Mejila ne 24 Startsa même 4.92 Kiyara et aura 1.62 ki WKP Darja Kiai. Ya Dainati 18,1% KO Otakiai aura 10,4% Kikalan Den Valley Voxaim. 43,4% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.36 Omaronsaim. Vokara ne Penakiri Starta même Metsa Kaosha Inangsa même Dorana Dile. Mejila, Pichalkara Startsa même 22 Inangsa même Norana Diai. Vokara ke Pishtimakari Korda 14 à 3 ai. Jokisi Aran Vale Timake Kilafai. Jizaka plus 9.5 Unitaka Labai. Philadelphia ne New Yorka ke Kilafa Panka Maika Jidaim. Jema 2 même Philadelphia ka au moins 117 Parakelem. San Diego Padres Banama Chicago White Sox, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Padresa Banama Vaita Soxa Saina Diego Kelly Maikala Vaka Surukarenj. Vacan 2023 même 23 Startsa même 3.39 Kiyara et aura 1.19 ki WKP Darja Kiai. Isa Vetarana ne 22,2% KO Otakiai aura 8% Kikalan Den Valley Voxaim. 35,5% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.06 Omaronsaim. Vaka Agal Sienas Suruon Vale Dosala Kelly 32 Miliana Dollara Kitima Opsana Kelly Pikakarara Eaim. Chicago Kelly Maika Clevanjara Surukarenj. Clevanjara Kepaza 23 Startsaim Jinem 3.40 Kiyara et aura 1.7 ki WKPI. Ya Dainati 20,2% KO Otakiai aura 7,1% Kikalan Den Valley Voxaim. 30,7% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.1 Omaronsaim. Clevanjara Ekasata Eka Nibanda Ketaan Vale Salakeli 12 Miliana Dollara Kitima Kelly Pikakarara Eaim. Vakane Pichal Panka Startsa même Tina e Useis Kama Onda Hansa Ki Jayata Diae. Clevanjara ne Pen Pichal Kara Startsa même 28 Inangsa même Panka Onda Hansa Ki Jayata Diae. Padresa ke Pichal Atamai comme même 7 a Hyundara Itakiai. Vaita Soxa ke Pichal Satamai comme même. 194 ki Aitinga aura Iai. Saina Diego aura Chicago Kebika 8.5 Keandara Kelem. Tampa Berez Banama Toronto Blue Jays, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Reza Banama Blue Jays à Tampa Bikeli J.K. Litala Starta Karenj. Litala 2023 même 27 Maikom même Dikai Dieaim. Gina même 3.86 Kiyara et Ai aura 1.14 ki WKPI. Isadainati ne 19,8% KO Otakiai aura 2,7% Kikalan Den Valley Voxaim. 42,9% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.32 Omaronsaim. Toronto Kelly Yuna Jinariu Starta Karenj. Ryuke Paza 10 Startsaim Gina même 3.31 Kiyara et Ai aura 1.22 ki WKPI. Isa Bayamati ne 17,8% KO Otakiai aura 6,7% Kikalan Den Valley Voxaim. 48,1% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.65 Omaronsaim. 5.04 ki FIP Unique Nambarsa ke Adara Parayara et même VR Dediki Sukana Deti. Reza Kebulapena ne Pichal Dazamai comme même 4.65 ki Yara et Darja Kiai. Reza Bayamati Onke Kilafa. 279 ki Aitinga Karara Eaim aura Pratimaika Osatana Shaharonsa Banara Eaim. Unique Pichal Dazamilan même se nomme même Ovara 8.5 ai. Tampa Bay aura Toronto Kebika 8.5 Ku para Kelem. Texas Rangers Banama Seattle Mariners, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Rangersa Banama Marinarsa Texasa Kelly Andrew Ini Surukarenj. Ini ne 2023 même 33 Maikom même 4.28 Kiyara et aura 1.38 ki WKP Kesata Dikai Diai.
Ya Baya Mati 24% KO Otakia Ayora 9,5% Kikalan Den Valley Voxaim. 40,1% Paragronda Bolsa et Aim aura 9 Inangsa même en .45 Omar Ransaim. Luisa Castillo Citala Kelly Surukarenj. Castillo Kepaza 32 Start Saim Jinamem 3.20 Kiyarae aura 1.06 KW KPI. Yadain Nati 27,4% KO Otakia aura 6,5% Kikalan Den Valley Voxaim. 38,8% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.30 Omar Ransaim. Inibaara Kemaikom même 4.60 Kiyara et aura no Inangsa même de Omar Ransaki Jayatadiai. Castillo Kepazagara para 0. 93 KW KPI aura Timaka Recordaun la Sisai. Merinarsa Kebulapena Kepichal Daza Start Samem Yara et 3.03 Renjarsa Kebulapena ne Pursizana Bara Samasiaka Samana Kiai. Bajaya ou Lastara Breka Kebadaki Kachotisi Chutike. Castillo ne Texaza Kekilafa Isa Salado Start Samem Bara Inangsamem Kara Ondaronsa Ke Jayatadia Imorampas Takautakiain. C'est à la moins encore. Washington Nationals Banama Atlanta Braves, MLB Betting Pick Prédiction, 36 Tambara 2023. Nessan Alsa Banama Brevsa Vozingatana Kelly Jona Edona Surukarenj. Edona ne 11 Maikom même 6.42 Kiyarae aura 1.59 KW KP Kesata Prakata Kiai. Yaadain Ati 19,5% KO Otakiai aura 10% Kikalan Den Valley Voxaim. 36% Paragronda Bolsaim aura 9 Inangsa même 1.51 Omar Ransaim. Etalanta Kelly Spensara Stredara Surukarenj. Stredara Kepaza 31 Start Saim Jinamem 3.81 Kiyarae aura 1.07 KW KPI. Ya Duser Salak Edain Ati Kepaza Umraki et Kalita 37,1% Strikeouta Daraai aura 7,5% Kikalan Den Valley Voxaim. 34,3% Paragronda Bolsa et Aim aura 9 Inangsa même 1.09 Omar Ransaim. Edona ne Apen Pichaltina Start Samem 13 et 2 tiers Inangsa même Terra Andarana Diai. Stredara ne Apen Pichal Panka Start Samem 28 et 1 tiers Inangsa même Ata Andarana Diai. Bref sa 23-11 Tu Parajin Gai Timom Kekilafa Im Jinamem. 380 se. 460 Gitan qui Pratizata Ai. Stredara 9-0 Ku Para Ijo Isa Sizana même 0. 5 Rana se Barakara Bahara aura Itimum Kekilafa Ai. Pichal Sata Maikom même Atalanta Pratimaika 6.7 Rana Banaran. Vorzon Atana Talanta Ku Paran of Parakel.